Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat menyambut Ramadan, first Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan keberkatan Ramadan lebih memudahkan sebarang pekerjaan kita, dan kita mulakan kelas kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so hari ini kita akan teruskan dengan lab ya. Kita punya topik adalah filtering. Ya, kalau ikutkan dalam kita punya SIW tu, it should be last week saya change dengan graph ya. So graph kita dah bincang. So hari ini kita akan buat filtering and data validation. Okay. Okay, so this is the sample data. So let's say you want to do your project. So you must have first all of the data that have you been collected. So for all lesson, we have lesson 1 until lesson 6. You must apply it into your project, group project. Okay, so this is one of the topic kita akan buat filtering. So for filtering the purpose of filtering, kita nak selected certain data. So let's say you have more than 100 data. So macam mana kita nak search data yang terlampau banyak mengikut kategori yang kita perlukan. So this is an easy function, function yang sangat mudah untuk kita gunakan dalam Excel. So dengan syarat kita dah ada complete data lah ya. Data tu kita akan gunakan for reporting ya, untuk tujuan report ataupun for your presentation to your manager ataupun siapa-siapalah kalau you nak buat presenting ya. Okay. So we have two topics to be discussed, one filtering dan satu lagi data validation. So kita tengok dulu filtering. So the first one, okay, kita dah ada data. So make sure your data should have the header. Maknanya dekat kolom ni, ya, kolom yang pertama ni, yang atas ni, okay. So you highlightkan semua header ni lah, okay, untuk nampak jelas. Saya colorkan dia, okay. Then I boldkan. Okay, and then you klik dekat so data, ya, klik dekat bahagian data ni, and then search for data tools. Okay, so data tools dan ambil data validation. Okay, so ambil data validation. So kita ambil data validation. Sekejap saya semua. Okay, so you have to highlight yang ini ya. Kita highlightkan untuk gunakan data validation. Okay, so kita akan highlightkan daripada row yang kedua ni row kedua daripada red brown ni, you highlightkan sampailah data yang anda perlukan. Okay, so sampai mana data yang kita perlukan. Okay, so contohnya in this example we have 50 data ya dalam ni. Okay. So the first one ya, kita akan based on color ya, kita akan filter based on color. Okay, sorry, this one yang itu data validation ya, saya sepatutnya ambil filter. Okay, so ambil filter. Okay, just klik saja. Okay, saya ulang balik, highlightkan dia punya header ni. Okay, and then klik dekat data dan ambil filter. Okay. So kalau you klik lagi sekali, dia akan uncheck lah ya, dia punya filter tu, then you just klik filter saja. Okay. So the first one kita akan filter by color. Saya tulis ni by color. So this one untuk filtering. Okay, kita akan filter by color. Okay, so caranya mudah je ya, pastikan dalam kita punya data, all data you have assigned dia punya color, and then kita klik dekat sini,
Okay, dia akan bagi dekat anda sini filter by color. So it depends on which color yang you dah assignkan pada setiap data. Okay, you just filter saja, then just klik saja dekat mana yang anda nak. Okay, so nanti dia akan senaraikan semua data-data yang berdasarkan kepada your color. Okay. Okay. So ada dua, sama ada kita akan filter dekat sini, filter by color. Okay. Ataupun anda boleh check dekat sini. Okay. Check dekat bahagian ni, blue or green. Okay. Dan dia akan bagi anda punya, dia akan highlight kan data-data yang kita perlukan. Okay. So yang itu untuk yang pertama, filter by color. Okay. Okay. So next kita akan gunakan juga by text. Okay, filter by text. Yang saya tulis ni adalah dia punya tajuk dia yang kita boleh guna. So the first one tadi by colors, then kita nak gunakan filtering by text. So kalau kita nak dapatkan, if you want to get back the original data, for each of this column yang kita dah buat filtering tadi, awak kena clear filter. Okay, clear filter. So when you clear filter, they will give you the original data. Okay, dia akan bagi original data. Okay, so now kita tengok text untuk gunakan text. So dekat sini ya, dia akan tengok pada jenis data yang kita dah assign ya for each column. So in this case, tengok ya, dia ada text filter. Okay, so text filter. So let's say kita nak dapatkan data. So this one you can uncheck. So katalah kita nak data BN. Okay, then you click OK, then automatically dia akan senaraikan BN. Okay. And then kalau katakan kita nak dua data. Okay, so we want to list down BN and CDS. Okay, so you just click two data. Okay, dan kita klik OK, so dia akan bagi semua data-data bagi CDN dan CDS sahaja. Okay, so itu filtering by text. Okay, so kalau nak dapat balik, kita akan clear balik, clear filter from collector, so we can get the original data. Okay, so dekat sini dia ada banyak ya arahan. Nanti saya tunjukkan satu dan yang lain-lain tu boleh try and error lah ya, boleh you akan cuba explore. So contohnya dekat sini kita akan ada beberapa arahan ya. Arahan ni biasanya dalam konsep basic saja ya, mathematical function. So let's say ya, kita nak start begins with ya, start begins with. So begin with, katalah saya nak start dengan data yang bermula dengan huruf, katalah R. R, dan di klik OK. So dia akan senaraikan semua ya, data-data yang bermula dengan huruf R. Okay. So you can manipulate all these function based on which data that you want to present it or which data that you want to use. Okay. So kalau nak dapat balik, kita clear semula data ni. Okay, so you can get your original data. So data-data ni tidak akan hilang ya selagi you tak delete. Ya. Cuma function dia dekat sini, pilih, dan kalau nak semula kita klik saja clear filter ni. Ya. For each column ya. For each column you kena clearkan baru dapat original data. Okay. Okay. Boleh ya, boleh follow. Okay, itu yang kedua. Okay, so yang ketiga untuk filtering, kita boleh filter by number. Okay, so let's say kita ambil contoh number dekat sini banyak Ada number yang semua ni based on number. Okay, so saya ambil contoh satu ya untuk by number.
Okay, so kita ambil yang ni. Okay, so diameter. Okay, so number filter. Okay, then kita boleh ikut syarat dia. Okay, so katalah kita nak ambil data yang greater than. So you just click greater than, then tulis kita nak data yang lebih besar daripada apa. So let's say saya nak data yang lebih daripada 8. Okay, then click OK. So automatically dia akan count, dia akan senaraikan semua data-data yang diameternya melebihi 8. Okay. So let's say kita buat yang ini adalah 8.29. Okay, kita test data ni. Okay, so kita clearkan dulu. Okay, let's say saya nak number greater than, okay, so 8.5. Okay, so 8.5. Then kita klik okay. So now 8.29 tadi dah tak ada Okay, nampak? 8.29 adalah lebih kecil daripada 8.5. Jadi yang ini kita filtering number. Okay, so kita filter number, decimal number. Yang ni kita decimal number. Kita filterkan dia. Okay. So, yang tadi kita filter by text. So yang ketiga kita gunakan decimal number ataupun kita ada nombor yang ini, okay. So let's say kat sini you tak clear kan, you pergi dekat sini, katalah saya nak filter, kat sini boleh select boleh select juga, kita katalah select ini. So let's say saya nak number 23. So you click OK. So dia akan hanya senaraikan 23 sahaja. So kenapa kita hanya dapat satu data? Sebab awak tak clearkan dekat sini. Katalah sini saya clearkan. Okay, dia akan ambil data yang ada dekat sini sahaja. Sedangkan kita ada 50 data tadi kan. Jadi sebelum kita nak select another column for another function ataupun another figure, so make sure each of this column you clearkan dulu. Kalau tak, you akan dapat data yang terkini, yang mana yang dia dah sortingkan tadi. Okay, so contohnya dekat sini, katalah tadi saya buat syarat, dah banyak syarat tadi kan, sini all. So dekat sini tadi syarat kita boleh check kat sini greater than so kita buat greater than 8. So now kita combinekan, kita combinekan yang ini. Katalah saya nak dia lebih besar daripada 8 dan colornya blue saja, blue green. Okay, so now syarat dia tadi greater than 8 dan colornya blue. Okay. Now saya clearkan balik. So let's say kata dekat sini saya nak color red brown. Okay. So now kita akan dapat red brown dan diameternya melebihi 8. Okay. So let's say kita yang ini kita clear kan. So now you dapat the whole data yang red brown, tapi syarat yang ni dah tak ada. Maknanya satu syarat saja. So kalau kita buat syarat yang ni tadi, so katalah tadi saya buat greater than 8. Greater than 8 dan colornya red brown. So ini kita panggil sebagai multiple filter. Okay, multiple filter. Jadi if you want to use filtering, so awak kena betul-betul faham data awak tu berkenaan apa. Kalau tak nanti you just klik awak nak present dekat you punya customer ke, you punya manager ke, ataupun you nak buat present untuk projek anda ke. So pastikan betul-betul anda faham all the whole data yang ada dalam anda punya Excel tu. Okay, so baru kita boleh applykan guna filtering ni. Okay, so kita ada filtering by tadi by color kan, mana pula hilang saya punya nota ni. By color, by text, by decimal number. Okay, so now kita boleh buat filtering by date. Okay, so let's say yang ni saya tukarkan kepada date.
Biasanya kalau data awak, ya, awak boleh masukkan terus date lah dekat sini. Okay, so saya change to date. Home, okay, instead of name, saya nak tukar dia jadi date. Short date kat sini lah. Sekejap. Okay, kita tukar kita punya ni jadi short date. Saya nak tukarkan the whole number ni supaya dia jadi date. Okay, so date. Okay, so dah tukar. Sekejap saya this one. Okay. Kalau tak saya kena buat satu-satu tukar dia punya ni, dia ada cara dia. You can change that. Control hash. Okay, then control. So saya buat satu-satu. Saya punya ni dia tak nak pula jadi hari ni. Dia ada cara dia. Okay, so let's say saya tukarlah satu-satu ni jadi date ya. So by right sepatutnya anda dah masukkan data ni dalam bentuk date lah ya. Cuma yang ni tadi data dia saya nak gunakan untuk number yang ni. Okay, so yang ni je lah ya contoh tiga ni. Okay, so now you just click dekat sini. Okay. Yang ini ya, kita tukar dia jadi date. Okay. So dia akan keluar yang ini. So dia akan sama je ya, number filtering. So saya buat dekat sini lah satu. We have to change all the data to be in date punya ni. So kalau tak dia akan change jadi line number ni ya. Sekejap saya betulkan data ni. Sorry. We cannot change ya. Saya buat satu kolom dekat sini. Okay. Okay. So now all this data akan jadi short date ya. Dekat sini. Okay, and then kita akan masukkan data. Kita akan masukkan dia punya filter. Okay. So let's say we put as 1 20. Okay, kemudian kita masukkan 3, 4, 20. So let's say we put as 5 for 2020.
Okay, then katalah kita masukkan 6, 7. Okay. Jangan tersalah. Data pula kan Oh, sorry. 20, 20. Okay, so this one pun 20. So kena date ni macam kita buat yang awal dulu, dia kena hati-hati sikit ya, tengok kita punya formatting tadi, date. Okay, so date kita ni 1, 4, 20. So kena make sure lah dia baca day or month terlebih dahulu, okay. So now kita pergi dekat sini. Okay, so pastikan dalam filter tu dia akan jadi date filter. Okay, kalau tak nanti you punya tu tak jadi untuk filter date ya. Contohnya tadi, okay, contohnya dekat sini tadi, data ni sebenarnya data yang numbering sahaja. Okay, so tadi saya dah salah ni sampel tadi nah. Okay, so ni sampel. Okay, sampel data yang ada nombor tadi saya tukar balik. So this one should be number lah. Okay, so hopefully you tak keliru Saya betulkan semula dia punya data dia. Okay. So this is the original data tadi. Okay. So now kita nak gunakan date. Kalau yang ini, kalau kita akan nampak number filter. Number filter. Okay, kalau nak date, kita kena change dekat sini. Pastikan kolom kita ni adalah daripada jenis date ni, short number. Okay, you kena set terlebih dahulu jenis data yang nak dimasukkan. So now we can filter based on date. Okay, so date filter. So kita tengok tomorrow. Tomorrow maknanya dia mestilah tarikh yang selepas 24 hari bulan lah kan, hari ni 24. Okay, so let's say kita date filter, kita letak yesterday. So yesterday pun tak ada data. Okay, so kita letak so last week. So apa data yang saya masuk tadi, saya pun tak ingat ya, date apa yang ada dalam ni. So date Julai lah. Okay, so dekat sini, so kita ambil select. Okay. So ini mesti dia baca bulan dulu bulan dulu baru tarikh tu sebab dia keluar yang ni data ni. Okay, so bulan dulu baru cuba kita betulkan sini ya, kita letakkan so month Julai. Okay, so day dia 23. Okay. So now bila kita pergi ni, so dia dah okay tengok sini. Dah tak ada dah kan data yang tadi, maknanya data tadi tu dia salah data bacaan dia. Okay. So it's okay to be wrong ya, lagi mudah untuk kita belajar. Kadang Excel ni kena be practice practice kadang-kadang kalau saya tak buat pun saya pun dah terlupa macam mana nak guna function dia. Janji katalah kita nak ambil yang Julai, kena okay, so dia akan senaraikan yang Julai saja. Okay, and then kalau kita clearkan balik, okay, so in between kita buat between 3 dengan 5 ni, 3 dengan 5. Okay, 3 hari bulan dengan 5 hari bulan. Okay, so next kita buat date filter ni, then kita buat between. So between, so pilihlah yang tadi between 3, 4 dengan ataupun kita buat 1 lah supaya kita nampak. Okay, 3, 4, 20, 20. Okay, N dengan O ni kena faham lah, N dengan O konsep comparison kita tu. Kena tengok sikit between 3 bulan 4 dengan 5 bulan 4. 5 bulan 4 nanti ataupun saya ambil 6 6, 7, 20. So use to represent any single character. Then okay. So now dia akan buat in between tadi lah. Kita setkan between
4 March kan, 4 March. Tadi saya baca apa ya? Okay. 4 bulan Mac, kemudian 7 dengan 6. Okay, boleh faham ya? So kita akan clearkan. Alright. So then kita dah gunakan by date. Okay, so itu untuk filtering. Filtering yang tu je. Okay, function dia untuk kita buat. Okay, so saya ulang proses tadi. Kita kena setkan dulu semua data ni perlu ada. Okay, so this one dah clear. Okay. Okay, make sure you have the all the data that you want to filter. Ya, contohnya kita nanti dalam projek awal lah. Ya, projek anda tu perlu ada banyak data, yang more than 50 data. So you have to list down more than 50. Like kalau you hanya ada dalam 10, 20 tak jadilah projek tu. Ya, you tak boleh nak present nanti data-data awak ni. Okay? So Maizatul Najwa left meeting. Ada masalah internet kan? Okay, then bila kita dah ada data ni, kita highlightkan tadi macam saya tunjuk tadi, kita highlightkan. Okay, so kalau kita tak nak klik dekat data ni dan dia uncheck lah, dia akan jadi yang biasa, header yang biasa. So if you want to use function filter, just click filter and then just check apa jenis data yang kita setkan dekat punya header ni macam ni ya, you kena check dulu kalau tak biasa guna number, okay. So macam ni dia akan jadi general, ini general ataupun text, okay. So yang ni pun dari jenis should be dalam general ni. So ini kita punya function daripada jenis date. Then you just click je lah, sama ada kita nak gunakan filter. Tadi kita buat filter by color, filter by color yang ni tadi, okay. Dan kita clearkan balik, dan kita buat filter by text yang ni tadi by text, dia akan keluar terus ni text filter. Okay, so tadi kita dah buat, contohnya kita nak CDS, so dia akan senaraikan CDS sahaja. Okay, so saya clearkan. Dan katalah kita nak buat decimal point yang ni. Okay, so based on numbers, okay. Dan kita boleh kata tadi greater than yang saya tunjuk dekat anda, katalah kita buat 8, dia akan masuk 8.29. So kalau kita letakkan number greater than 8.5, okay, so then dia akan buat 8.5. Jadi 8.29 tadi dah tak ada. Alright, so we clear. Okay, then kita buat by date, dan kita ada multiple filter. Okay, so contohnya tadi kita ada multiple filter. Kita pertama sekali kita filter by colors. Okay, dah dapat color ni, kita filter pula by number. So contohnya saya nak greater than 8 tadi. Okay, so now multiple filter. Kita filter yang ni dulu, kemudian kita filter lagi. Dan kalau you nak filter lagi, you boleh filter lagi kat sini data dia. Okay. So bergantung kepada apa data yang kita nak carilah ya. So now dekat sini kita kena clear balik. Clear tadi yang ni yang kita akan dapat based on blue ataupun yang ni, dan kita kena clear balik semua. So you can get all the original data. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh dengar suara saya? Okay kelas, so far so good? Boleh? Saya okay, so kita break sekejap. Saya bagi masa 2-3 minit, bukannya boleh pergi minum pun kan? Terlupa first day kan? First day kan lupa pula kita ni tengah Ramadan ya. So saya stop sekejap, about 2 or 3 minit je lah ya. You nak refreshment sekejap. Refreshment kan pergi minum saya ni. Nak adjust kan bulan-bulan Ramadan ni. Okay, dah dekat almost 2 weeks ni. Saya pun dah terpaksa pakai spek, banyak sangat membaca you punya Telegram lah apalah ya, PKP ni. Alright, so kita break sekejap, about 2 to 3 minutes. You can go to toilet ke buat stretching sikit ke duduk dekat almost 1 hour dah ya. Okay.